Guys, ada tagisano guys ha. Pilar. Nagdula guys oh. Superstar ng West, Jimboy versus Jerome. Hello guys. Grabe kainit guys. Nagdulang daw dito. Grabe kainit. Paganahan mo dula guys. Ano naman dito guys? Bisa kung sa orasa guys. Ay dula rin sa guys. Ano mo guys? Kung tagasa mo, sibagat mo, tagasa mo sa Esperanza mo or dito mo sa Gababa, basta mo ani mo rig bayugan guys. Ani mo guys ano mo, dula rin ka naglaw. Nagdula sila guys oh. Mala sila guys, kung yung makalaban sa guys ano mo guys. Ayun na ba rin guys kay ay kahidula bang kanadlaw. Ayun na guys.